Diyan o. Back to normal na naman kami. Wow, ang ganda ng mga prutas. Oh, back. Oh. So, back to normal na naman yung lugar namin. Punta kami sa Mercato, guys. La señora que ama Audi. Audi, salute la nona. Salute. Fresca, fresca. Pesce fresca. Vedi. Siamo al mercato. Mercato. Bellissima qua, vedi?